जय जगन्नाथ मु शिशिर आपण देखुछन्ती ओडिया बाय 2.0 चैनल। आज हूँ जुलाई 2024 गुरुवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि आम चैनल को प्रथम कर आसती चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदेवे। ता सहित आप आम भिडियोटी को केउं जिल्ला देखुंत कमेंट माध्यम जनईदेवे। आज खबर नंबर 1, 5 दिन जाए प्रबल बर्षिब। यही 5 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। आसंता 5 दिन पर राज्य में प्रबल वर्षा हेब एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर प्रकाश पाई। 24 घंटा मध्य राज्य में प्रबल वर्षा हेब एने येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे दक्षिण ओडिशा रे 7 जिला को येलो वार्निंग जारी कराइछि। एही जिला गुड़िक मध्य गजपति, गंजाम, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला को सतर्क सूचना जारी कराइछि। खबर नंबर 2, राशन बाटमारणा रोकियो योजना। ओजन मेसिन सह संजोग हेब पीओएससी। राज्य जातीय खाद्य सुरक्षा आईन एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे गरीब लोक मानकु जोगाई दिया जाइथिबा खाद्यशस्य बाटमारणा उपरे रोक लागिबो। खाद्यशस्य ओजन करुथिबा मेसिन सह पॉइंट ऑफ सेल को संजोग करा जिवो। एहा द्वारा साधारण खाउटी बंटन व्यवस्था रे हिताधिकारी को दिया जाइथिबा राशन एवं पीओएस रु बाहरुथिबा रसीद सह ताहा मेल खाइबो। फल रे हिताधिकारी को मिलुथिबा राशन ओजन रे हेउथिबा बाटमारणा रोका जाई पारिबो। अनेक समय रे चाउल डीलर पॉइंट रे कम करा जाइथिबा नै अभियोग होइथिला। तेबे क्षेत्र रे रसीद ठीक दिया जाइथिबा बेले ओजन कम करी दिया जाइथिबा एहा द्वारा हिताधिकारी को बहु परिमाण रे चाउल हड़प करा जाइथिला। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 3, पुणी बड़ पदक्षेप नेले राज्य सरकार। भांगिला राज्य बोर्ड, अनुमोदन कले मुख्यमंत्री। भांगिला राज्य योजना बोर्ड। राज्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार गतकाली राज्य योजना बोर्ड को भांगी दैछंती। एहा सहित राज्य योजना बोर्ड नुआ ढंग रे पूर्व गठन हेबार संभावना सृष्टि होईछि। राज्य योजना बोर्ड भांगिबा पई आसीथिबा प्रस्तुति को मुख्यमंत्री श्री माझी अनुमोदन करिसेंती बोली मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। एपटे राज्य योजना बोर्ड भांगी जिबा परे ताकू बीजेपी सरकार अधिक पेशादार ढंग रे पूर्व गठन करिवे बोली सूचना मिलिछि। खबर नंबर 4, नियारा रेकर्ड सृष्टि करी 36 खेलाड़ी को पछरे पकाइले शुभमन गिल। अंतर्जातीय क्रिकेट काउंसिल पक्षरु टी20 रैंकिंग जारी करा जायछि। निकट रे जिम्बाब्वे विपक्ष 5 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज रे टीम इंडिया 4-1 रे विजेता होईछि। एही प्रदर्शन जोगु खेलाड़ी को रैंकिंग रे परिवर्तन होईछि। एही सीरीज रे टीम रो अधिनायक शुभमन गिल होइथिले। से सबुठारु अधिक रन मध्य करिथिले। एहाकु नै बैट्समैन रैंकिंग रे बड़ डिया मारिछंती। सेही भली यशस्वी जयसवाल मध्य टॉप 4 निकटतर होइछंती। खबर नंबर 5, पुणी बढ़िला सुना दर। 22 कैरेट दाम केते रहिछि। तेबे गतकाली अपेक्षा आज ट्विन सिटी रे सुना दर वृद्धि होइछि। आज भुवनेश्वर 10 ग्राम रो 24 कैरेट सुना दर 75,000 टंका रहिछि। सेही परि 22 कैरेट सुना मूल्य आज 10 ग्राम पिछा 68,750 टंका रहिछि। 22 कैरेट सुनार मूल्य 1 ग्राम पिछा 6,875 टंका होइथिबा बेले 8 ग्राम पिछा 55,000 टंका रहिछि। खबर नंबर 6, 12 माओवादी सफा। पुलिस टीम पाई पुरस्कार घोषणा कले सरकार। महाराष्ट्र गड़चिरोली रे पुलिस एवं माओवादी मध्य एक एनकाउंटर होईछि। प्राय 6 घंटा धरी चलीथिला एही एनकाउंटर 12 जन माओवादी निहत होइथिबा सूचना मिलिछि। गड़चिरोली एसपी नीलोत्पल कहिसेंती अपराह्नरु प्रबल गुली विनिमय आरंभ होई संध्या पर्यंत 6 घंटारु अधिक समय पर्यंत चलीथिला। वर्तमान सुधा एही अंचल रे खोजाखोजी बेले 12 जन माओवादी मृतदेह उद्धार करा जायछि। एहा सब मृत माओवादी परिचय एवं यही अंचलर संधान जारी रही। खबर नंबर 7, डोडा आक्रमण को नहीं बड़ खुलासा। आतंकवादी साजी भारत में प्रवेश करिसेंती पाकिस्तान पूर्वतन जवान। जम्मू काश्मीर डोडार होइथिबा आतंकवादी आक्रमण पछरे पाकिस्तान हाथ रही। सेनार जवान माने आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट पिंधिथिले हेले तांको मुह खोला रही जाइथिला। आतंकवादी माने जवान को मुह को टार्गेट करथिले एवं उक्त आतंकवादी कनेक्शन पाकिस्तान सेना सह थिबा सूचना मिलिछि। खबर नंबर 8, 28 थर आवेदन पर भी शुणिलानी प्रशासन। जिलापाल ऑफिस रे कांदी कांदी गड़िले चाषी। मध्य प्रदेश जड़े चाषी वीडियो वायरल होबार लगी। प्रकृत में जड़े चाषी तांको जमी फेराइबा पई कलेक्टर कार्यालय रे 25 थर आवेदन करथिले। किंतु जेतेबेले शुणाणी होई नथिला से कलेक्टर दृष्टि आकर्षण करिया पई एही नियारा पद्धति आपणैथिले। से जनशुणाणी रे पहुंचीथिले। एहा परे से पुनर्बार कलेक्टर निकट में आवेदन कले। चाषी एही पदक्षेप विषय रे आलोचना समग्र कलेक्टर कार्यालय रे उत्तेजना सृष्टि करिथिला। खबर नंबर 9, 1800 पदवी पाई 15,000 आशायी। मुंबई एयरपोर्ट रे दलाचकटा स्थिति।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୁଜରାଟରେ 10 ପଦବୀ 1800 ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 1800 ପଦବୀ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଆଶାୟୀ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ସୀମିତ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଯୁକ୍ତି ଅଫିସ ଆଗରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାରୁ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ର ଜମା କରି ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ 1786 ହ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ 16ଟି ୟୁଟିଲିଟି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ହରିୟାଣାର ନାୟବ ସିଂ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଗ୍ନିବୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ସି ରେ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ବିନା ସୁଧରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ, ମାଇନିଂ ଗାର୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡେନ ଏବଂ ଏସପିଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ ବୋଲି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସଇନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ବି ଏବଂ ସି ରେ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 3 ବର୍ଷର ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆରାମ 5 ବର୍ଷ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଗିବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲେ ଶଙ୍ଖ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏଥର ବିଧାନସଭାକୁ ବିଜେଡିର 51 ଜଣ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ କୌଶଳ ଆପଣା ଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗ ଉପରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଖିବେ ନଜର। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଆଜି ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଜାରି ହେଲା କଟକଣା। ସକାଳ 8ଟାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହି 3 ଦ୍ୱାର। ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ। ଖବର ନମ୍ବର 13 ୟୁପିରେ ହେବ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ, ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ ନେତା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପା ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପରାଜୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 14 ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ। ବୁଧବାର ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ହୋଇଛି। ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଏହି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 100 ପାର କଲା ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 93 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସହରରୁ ମୋଟ 115 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 200ରୁ 300 ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1/3 ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16 କିଏ ହେବ ନୂଆ ସରକାର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ନାଁ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ମାସେ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପଦବୀ ଏବେ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଥିରେ କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ 3 ଜଣ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଭାଜପା ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁପ ବସୁ। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ପୂରଣ ହେବ 600ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। 10ମ ପିଲା ବି କରିବେ ଆବେଦନ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନୌସେନାରେ ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟକ, ଫାୟାରମ୍ୟାନ, ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭର, ଡ୍ରେସମ୍ୟାନ ମେଟ୍,
कुक मल्टीटास्किंग फोर्स आदि पदवी पूर्ण हेबो। एने ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करबाकू पड़िबो। उभय पुरुष और महिला आवेदन करि परिबे। 10वीं पास करिथिबा पिला मध्य एहार सुजोग नै परिबे। एही नियुक्ति माध्यम रे 700 रु अधिक पदवी पूर्ण हेबो। योग्य आग्रही प्रार्थी माने भारतीय नौसेना रे ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in को जाई आवेदन करि परिबे। खबर नंबर 18 सरकारक बड़ निष्पत्ति राशन कार्डधारी अलर्ट सठिक कागज पत्र थिले भी आपणकर कार्ड कटि जिवो काहे कि जानंतु सरकार योग्य लोकंकु राशन कार्ड प्रदान करंती जहा माध्यम रे सेमाने जातीय खाद्य सुरक्षा आईन 2013 अनुसार सब्सिडी युक्त हार रे खाद्य शस्य क्रय करि परिबे। संप्रति केवल दुई प्रकार राशन कार्ड लोकंकु निज निज राज्य रे सरकार प्रदान करूछंती। एगुडिक हेउची पीएचएच राशन कार्ड एवं एनपीएचएच राशन कार्ड। जो माने निज राज्य सरकारक द्वारा स्थिर कराइथिबा योग्यता मानदंड पूर्ण करंती सेमानकु घरोई पीएचएच राशन कार्ड दिया जिवो। पीएचएच राशन कार्डधारी परिवारर प्रत्येक सदस्य मासकु 5 किलोग्राम खाद्य शस्य पाआंती एवं जदि आपण केवाईसी अपडेट करू नाहांती ताहाले आपणक राशन कार्ड रु नाम कटि जिवो। खबर नंबर 19 प्रति मासरे एमानकु मिलिबो 1000। एहा रहिछि योग्यता जानंतु। छात्र छात्री हुंतु कि साधारण जनता प्रत्येक वर्ग पई भिन्न भिन्न योजना कार्यकारी करूछंती सरकार। विशेष करी वृद्ध शिशु एवं महिलांक स्वार्थ को दृष्टि रखी योजना कार्यकारी करा जाउछि जहा द्वारा साधारण नागरिक माने सीधासळख लाभ पाई पारुछंती। एभली एक योजना रे वार्षिक 12000 टंका जोगाई दिया जाउछि। आर्थिक मासकु 1000 टंका लेखाए जोगाई दिया जाउछि। एही योजनार प्रथम किस्ती टंका पठाइबा आरंभ करिसेंती सरकार। 21 रु 60 वर्ष वयस्क महिला एही योजना पई आवेदन करि परिबे। एहा व्यतीत आवेदनकारीक परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख रु अधिक होइतिले एही योजनार लाभ मिलिबो नाही। एबे केवल विवाहित महिला माननकु एही योजनार लाभ दिया जिवो। एही योजनार लाभ उठाइबाकू आवेदन पई स्वामी स्त्री को आधार कार्ड एवं महिला को पैन कार्ड दाखल करबाकू पड़िबो। खबर नंबर 20 22 रु मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा परिचालित मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा आसंता 22 रु 31 पर्यंत अनुष्ठित हेबो। राज्य रु मोट 972 छात्र छात्री एही परीक्षा देबा पई फॉर्म पूर्ण करिसंती। एथि पई 83टी परीक्षा केंद्र करा जायछि। परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड बोर्ड रो वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रे उपलब्ध होईछि। आपण एही वेबसाइट रे जाईकिरी डाउनलोड करि परिबे। दर्शक बंधु एथिला 20 न्यूज प्रत्येक दिन सकाळ सकाळ एही भली न्यूज देखिया पई चैनल टी निहाती भाबरे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट जाई लिखि दियंतु। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।